Hello guys, my name is Alex. Welcome to my YouTube channel. And today, i-explore natin ang mga secrets sa Brookhaven. Okay guys, hindi na natin to papatagalin. Let's start. Bye-bye. Okay guys, ang first step, pupunta tayo sa hospital. And di ba may secret sa hospital guys? And pupunta tayo sa ilalim guys. Ayun guys oh. Pipindutin mo. Yan, umapoy na. And pupunta tayo dito guys. Pupunta tayo library. Sa may library guys. Ayun. Library guys. Nandito ba talaga yung library? Ayun pala. Lumagpas na ako guys. Okay guys. Aakyat ka dito guys. Ay no, may secret guys. Kukunin mo to. Yun. Narinig mo yun guys? Grabe ba ay? And pupunta tayo sa museum. Oh. Ito guys, papalit mo. Museum. And etong libro na to, lalagay mo dito guys. Okay guys. Ano yun guys? Kita nyo yun guys? Kita nyo yun? Uy, wait lang. May namumukhaan ako ah. Parang ito yun ah. Sino ba pangalan nito? Si Grid! Siya yun pala guys. Second step, pupunta tayo sa motel. Okay guys. Sa 4, pipindutin natin guys. Ganda ng bahay natin guys. And ita-type nyo dito guys, AFK at saka ibubura mo guys. Second step yun ah. Bubura mo. Oh my god. So guys, pwede na tayo mag-glitch dito guys. Sobrang talino natin guys. Wala akong makita. Tulong! Third step guys. Third step. Maghanap tayo ng bahay. And pipindutin natin yung Kastila. Ito Kastila guys. Secret. Third step. Pupunta tayo sa second floor. Pupunta tayo guys. Dito ata yun eh. Ay, mali. Mali guys. Ang dami kasing... Ay, wala guys. Dito wala. Dito ba yan? Na. Dito naman tayo guys. Uy! Ito guys. Pipindutin nyo to guys. Lo, narinig nyo yun guys? Tapos, pupunta tayo sa basement. Secret. Basement. Pupunta daw tayo sa kulungan. Dito ba yun? Wala dito guys.
Wala, guys. Ano kaya yung secret na yun? Ba't nakaka-cute ako? Uwa. Bakit kaya guys nakaka-akyat ako? Guys, fake news guys. Tingnan nyo. May secret talaga kaso di ko mapindot. Ayun o. May nakita akong key. Fake news. Huwag nyo tong gagawin. Baba. Fourth step. Pupunta tayo sa... Sorry guys, bibili tayo ng minicar. Dito guys, kuha tayo ng kama. Masok kayo. Ito kama guys. And higa tayo. May secret dito. Lang. Mali. Ayun, may secret guys. 71255. Okay guys, tandaan nyo yun ha. 71255. Tandaan nyo yun guys. Pupunta tayo sa cinema. Tandaan nyo yun guys ha. 71255. And pupunta tayo sa movies. Pupunta tayo dito. Ano, enter code. Seven 71255. Enter code na guys. At saka gagana to guys. Ayun guys. Ayun na. Ano ang story na? Parang ayun yung nasa museum ah. Story mo guys. Eto din guys, nag-ukay siya. Nag-ukay siya guys. And may nakita siyang diamond. Laser ba yun guys? At saka guys, to. At hindi ko maintindihan yung story. Siya gumawa ng Brookhaven. Town of Brookhaven. Hello, Mr. Brookhaven. Mali siya, guys. And natapos na guys. So fifth step. So dito na muna nagtatapos ang video na ito. Sana nagustuhan nyo to. Bye bye.